तुम्हारे शरीर का अनवांटेड फैट निकल जाएगा। कैसे? नीचे नंबर दे, इस पे कॉल कर लो। स्टार्ट फैट। আমাদের ফ্যাট বেরোবে কিনা তা জানি না, তবে হ্যাঁ তোমার যে স্বভাব আমাদের মাল এতে ঠিক বেরিয়ে যাবে। ভিডিওটা শুধুমাত্র ইয়াং বন্ধুদের জন্য। ভিডিও থেকে বাচ্চা এবং বুড়োরা দূরে থাকবে, আর যারা পেছন পাকাচ্ছে তারা কানে হেডফোনটা টুক করে গুঁজে নেবে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, চোষা আমের মতো। হ্যাঁ এটা সত্যি, মুখটা কেমন ব্যাকা পানা। না 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 না, সব শারিফ টারিফ বালের কথা। তোর মুখ আর শুয়োরের পোঁত পুরো সেম টু সেম। निकाल देंगे जहर उन सांपों का, अच्छा, जो हमें डसने की ख्वाहिश रखते हैं। হ্যাঁ বিষ তো তুমি অবশ্যই বের করে দিয়েছো। সাপ দেখো পেছনে কেমন কেলিয়ে পড়ে আছে। বন্ধুরা মার্কেটে এখন নতুন JBL বক্স এসছে, আর এটা যখন বাজে তখন ওপর নিচে হয়। বিশ্বাস হলো না তো? তাহলে দেখো। बताओ ऐसा क्या है जो पूरा अंदर जाता है, बस टोपी बाहर रह जाती है। এরকম কি জিনিস? সবার আগে তো টুপিই ভেতরে যায়। कभी कभी मैं सोचती हूँ मर्दों की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या होती है। এতে এত ভাবনার কি আছে মামুনি? ওটাই যেটা তোরা ইনস্টাগ্রামে দেখিয়ে ভিউ তুলিস। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? अच्छा ठीक है। আমি পুরো গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই দাদার মানে বোন, মানে দাদা হোক চাই বোন হোক, এর সাইজ 36 সাইজটাই একদম ঠিক হবে। सिर्फ पैसों पे मरती है। सॉरी, फिर तेरी माँ बहन कितने में बिकी? আরে ছিনালি, गजब बेइज्जती है। তোকে তো বলবেই, তুই আগে নিজের ভিডিওটা দেখ। এই দেখ তোর আগের ভিডিও। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तू किसी के साथ अब रिलेशन में क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे ऐसे वैसे से नहीं, पैसों से मतलब है। सॉरी। शाबाश, पक्का दोगला है तू। अगर रिश्ते लंबे चलाने हैं ठीक है, तो जैसे लड़की की शादी के बाद उसके माँ बाप का कोई हक नहीं रहता उसके ऊपर, अच्छा, ठीक वैसे ही लड़के की शादी के बाद भी लड़के की माँ बाप का इतना हक नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। আর জীবনে সুখী থাকতে চাইলে এরকম ছিনালির থেকে দূরে থাকতে হবে, নাহলে সংসার পুরো শেষ করে দেবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে সেটা কমেন্ট করে জানিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।